15 हिजरी को सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में इसे फतह किया, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ईसाइयों से छुड़ाया तो ईसाई मजबूर हुए, खुद चाबी पेश की, कहने लगे कि आओ कनीसे के अंदर हमसे चाबी लो। सैयदना उमर ने फरमाया जो मदीना से चल के यहाँ आ सकता है वो तुम्हारी गर्दनों पे भी अपना पांव रख सकता है, यहाँ लाके मुझे चाबी दो, मैं तुम्हारे कनीसे में नहीं जाऊंगा, वह अल्लाह जुल जलाल के साथ जो शिर्क किया जाता है मैं उस जगह नहीं जा सकता। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इसी जगह पे इस्तेक़बाल किया गया, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या एक नहीं 4 बार तशरीफ ले गए। दोबारा सलीबी जंगों के जरिए ईसाइयों ने इसको कब्जे में ले लिया, और आखिर एक मर्द मुजाहिद फिर उठा जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसने दोबारा इसको मुसलमानों के मसाजिद में शामिल किया और फतह किया। 762 साल तक मुसलमानों के फिर ये कब्जे में ही रहा, और मुसलमानों का सबसे बड़ा इम्तियाज ये था कि जब ये फतह हुई, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया तो किसी को फिर कत्ल नहीं किया। जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था, जर्मन से निकाला था, उसने कहा मैंने 90% तो मार दिए लेकिन 10% छोड़ भी दिए, ताकि कल कोई याद करेगा कि मैंने इनको मारा क्यों था। इनका धोखा, इनकी गद्दारी और इनकी शरारतों की वजह से आज मैं इनको मार रहा हूं। मैंने 10% छोड़े इसलिए है कि दुनिया याद करेगी कि मैंने ये काम क्यों किया। जब ये वहां से आए थे, और उनके अल्फाज आज भी तारीख लिख रही है कि उन्होंने आके कहा था कि हिटलर ने तो हमें कुचल दिया, हमारे खानदानों को कुचल दिया, फिलिस्तीनियों तुम हमारी उम्मीदें न कुचलना, हमें जगह दे दो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और आज उन्हीं फिलिस्तीनियों की उस नेकी को जिन्होंने जगह दी, नतीजतन वो बुराई बन के सामने आई। आज उन्हीं को ज़िबा करने पर, और आज उनको ज़िबा करने के साथ साथ असल बात बैतुल मक़दिस के तक़द्दुस को पामाल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के इन फरामीन की रोशनी में मुसलमानों आपको याद होना चाहिए, ये बैतुल मक़दिस जो क़िबला अव्वल है, 15 हिजरी को सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी खिलाफत में इसे फतह किया, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ईसाइयों से छुड़ाया तो ईसाई मजबूर हुए, खुद चाबी पेश की, कहने लगे कि आओ कनीसे के अंदर हमसे चाबी लो। सैयदना उमर ने फरमाया जो मदीना से चल के यहाँ आ सकता है वो तुम्हारी गर्दनों पे भी अपना पांव रख सकता है, यहाँ लाके मुझे चाबी दो, मैं तुम्हारे कनीसे में नहीं जाऊंगा, वहाँ अल्लाह जुल जलाल के साथ जो शिर्क किया जाता है मैं उस जगह नहीं जा सकता। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इसी जगह पे इस्तेक़बाल किया गया, और सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या एक नहीं 4 बार तशरीफ ले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया 11वीं सदी के आखिर से लेके 13वीं सदी के आखिर तक मुसलमानों की हालत जब ईमानी तौर पर कमजोर हुई, दोबारा सलीबी जंगों के जरिए ईसाइयों ने इसको कब्जे में ले लिया, और आखिर एक मर्द मुजाहिद फिर उठा जिसको सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसने दोबारा इसको मुसलमानों के मसाजिद में शामिल किया और फतह किया। 762 साल तक मुसलमानों के फिर ये कब्जे में ही रहा, और मुसलमानों का सबसे बड़ा इम्तियाज ये था कि जब ये फतह हुई, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया तो किसी को फिर कत्ल नहीं किया। ना मिसाल ऐसी मिल सकती है ना कोई दे सकता है। और आज दोबारा से मुसलमानों की हालत जब से कमजोर हुई, अमेरिका, बरतानिया और उसके हम नवाओं ने आइन मुसलमानों के दरमियान एक सल्तनत कायम करने का इरादा 48 में किया। और शायद कि किसी को याद हो जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था, जर्मन से निकाला था, तो उसने कहा मैंने 90% तो मार दिए लेकिन 10% छोड़ भी दिए, ताकि कल कोई याद करेगा कि मैंने इनको मारा क्यों था। इनका धोखा, इनकी गद्दारी और इनकी शरारतों की वजह से आज मैं इनको मार रहा हूं। मैंने 10% छोड़े इसलिए हैं कि दुनिया याद करेगी कि मैंने ये काम क्यों किया। जब ये वहां से आए थे, और उनके अल्फाज आज भी तारीख लिख रही है कि इन्होंने आके कहा था कि हिटलर ने तो हमें कुचल दिया, हमारे खानदानों को कुचल दिया, फिलिस्तीनियों तुम हमारी उम्मीदें न कुचलना, हमें जगह दे दो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। और आज उन्हीं फिलिस्तीनियों की उस नेकी को जिन्होंने जगह दी,
नतीजतन वो बुराई बन के सामने आई। आज उन्हीं को ज़िबा करने पर, और आज उनको ज़िबा करने के साथ साथ असल बात बैतुल मक़दिस के तक़द्दुस को पामाल करने के लिए क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह ज़ुल जलाल इसको दोबारा से आज़ाद फरमाए और वहाँ मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को और कुरानी आयात को बयान करने का सिर्फ मकसद है तो उसके 3 ज़ाविये हैं। हर मुसलमान को ये बात याद रहनी चाहिए, ये क़िबला अव्वल है। हम किसी जगह के लिए नहीं, हम किसी जमात के लिए नहीं कहते, हम कहते हैं ये क़िबला अव्वल है, ये हर मुसलमान का मसला है। दूसरी हदीसें इसलिए सुनाई गई, ये अपने बच्चों तक मुंतकिल करें, ये वो जगह है जो अंबिया का मस्कन था, मौलिद था, मुहाजिर था, मसरन नबी था। अल्लाह के रसूल के इसरा का आगाज भी यहाँ से हुआ, इसका यहूदियों से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाने का तीसरा और आखिरी मकसद ये है कि जब फितने होंगे तो फितनों में भी अल्लाह के रसूल ने रग़बत दिलाई, उस जगह को इख्तियार करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 खुशखबरी भी सुनाई थी, और वो खुशखबरी ये थी कि अल्लाह ज़ुल जलाल मुसलमानों को ज़रूर फतह देंगे। अल्लाह हमें वो ईमान अता फरमाए जिससे फतह मिल सके और उसकी रज़ा मिल सके। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل في علاه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يحذر ما صنعوا. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں. اس کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا. جن ہستیوں نے آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں رہتی دنیا تک نمونہ اور آئیڈیل بنایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کی اور انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ سابقہ امتیں اور قومیں کس وجہ سے ہلاک ہوئی، کس انداز سے ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی، دشمنی کی، اور آخر اللہ ذوالجلال نے انہیں پوری کائنات کے لیے عبرت بنا دی. صحابہ کرام کو جہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے دین اور اسلام کی باتیں سکھائی، وہاں انہیں یہ بھی سمجھایا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن شیطان کے بعد تمہارا وہ یہودی ہے، کیونکہ اس کی گواہی قرآن نے دی ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. دنیا میں مسلمان کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک یہودی صرف اس آیت پہ غور کرتے ہوئے مسلمان ہو گیا اور لکھتا ہے کہ میں نے 1400 سال کی تاریخ پڑھی ہے تو میں نے دیکھا ہے جو قرآن نے کہا ہے سچ کہا ہے. کسی ایک وقت بھی یہودیوں نے مسلمانوں سے محبت نہیں کی، یہ ہمیشہ چال بازیوں پہ اور دشمنی پہ رہے ہیں، اور اس آیت کو سمجھ کر ہی وہ مسلمان ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بات سمجھائی تھی، آخر کیوں سمجھائی تھی؟
کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں. حالانکہ اس دور میں مدینے میں بھی یہودی تو تھے. چند مہینوں سالوں کے بعد ہی پتہ چل گیا کہ جو بات سمجھائی ہوئی تھی کہ یہ غدار لوگ ہیں، یہ انبیاء کے قاتل لوگ ہیں، تو ایسا ہی ہوا. انہوں نے غداری کی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے سے جلا وطن کر دیا. ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یہودی کس کو کہتے ہیں؟ کون سی ایسی مذموم اور بری صفات یہودیوں کی ہیں جس کی بنا پر اللہ ذوالجلال نے اپنی مخلوق کو بتایا اپنے محبوب کے ذریعے کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے. یہود اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے، بعض علماء کا لکھنا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہوذا اس کی طرف نسبت ہے. اس لیے جو بھی اس دور کے لوگ تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہلوایا. زال کو کثرت استعمال سے دال بنا دیا. بعض کا کہنا ہے کہ یہودیوں کو یہودی اس لیے کہتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ أَيْ تُبْنَا إِلَيْكَ. بہت سارے جب عذاب آئے ان پر تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے کہا ہم تو توبہ کرتے ہیں. تو ہدنا الیک، اسی سے ہی انہوں نے اپنے آپ کی نسبت یہودی بنا لی. اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ تحوّد سے ہے. تحوّد سے مراد ان لوگوں کی باہمی محبت عجیب ہے. کچھ بھی ہو جائے یہ کسی اور کو یہودی نہیں بننے دیتے. یہ نسلی جو ہے یہ نسبت چلانے کے قائل ہیں، کوئی اور شخص یہودی نہیں بن سکتا. تحوّد عمل صالح کو بھی کہتے ہیں. یہ غدار قسم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل صالح کرتے ہیں